आज आम कौन पढ़ा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन पढ़ा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहाँ कहते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहती प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरटा है सब्जेक्ट इज आम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड कौन आसे आसो सब्जेक्ट आसो इज आम आर आसो तबे V4 अदर वर्ड एज कौट बस प्रिवियस क्लास कहीदे आम तो आई पाखे बसे ये प्लुराल थिले आर बसे ये विषय मुझे आगु कहीदे गोटे स्ट्रक्चर बनई आपड़ से स्ट्रक्चर को देखिदेव प्रिवियस क्लास वीडियो रे V4 ING जो V4 ING जो भर्बर ING फॉर्मेट मुझे दुईटी रूल कहीदे जिते आपणकर कौन आउ भूल हम ना ING फॉर्मेट बनला बेले कहना बेले बेले बहुत पिला गोटे कंप्लेन आसे V4 टा केमी कौन हो जापारूँ आम एक टिके जन दिंतु केमी V4 टा हो शब्द शेष गोटे ई थिले कौन थो शब्द शेष गोटे ई थिले ता सह ING जोग कले कौन ई उठी जाए शब्द सह ING जोग हो जाए देखिए गोटे एग्जांपल देखिए जाना कम प्लस ING कम रे ई अच्छी गोटे ई अच्छी जब ING जोग गला ईटा उठी जाए कौन है कमिंग हो गला अराइज रे ING जोग गला अराइजिंग है ईटा उठी जाए ING बसीगला बिकम रु कौन हो गला ना ई उठी जाए कौन हो गला ING बसीगला बिकमिंग हो गला बेस्ट राइड रु ई उठी गला ईटा को ओमिट कराई कौन गला बेस्ट राइडिंग हो गला क्लियर है लूज रो ING जोग गला लुजिंग है से कौन ईटा उठी जाए ING जोग है टेक रे ई थिला ईटा को उठी जाए कि जो ING जोग गला टेकिंग हो गला कंपेयर रे ई थिला ई रे ए उठी जाए कि ING जोग गला कंपेयरिंग क्लियर हो गला जो शब्दर शेष ई थी ईटा को तेरे आम V4 बा ING फॉर्म करवा V4 माने ING फॉर्म कले कौन हम से ई उठी जाए कौन बसे ना ING जोग हुए आ गोटे देखा सेकेंड रूल कौन देखिए सेकेंड रूल शब्द शेष कन्सोनाट थी कौन थी शब्द शेष जदि कन्सोनाट थी कन्सोनाट अक्षर थे ता पूर्व एक भावेल थी के एक भावेल गोटे भावेल थी गोटे भावेल थाए तेबे से ING जोग गले से कन्सोनाटा कौन दुई थर आसी थाए से कन्सोनाट के आसो दुई थर आसो बिगिन रे ING गला बिगिनिंग रे कौन हो जाऊँगी बिगिन रो बिगिनिंग हो जाऊँगी कौन एनटा जो थिला एन पूर्व कौन गोटे भावेल अच्छी एनटा गोटे कन्सोनाट ता पूर्व गोटे भावेल अच्छी से ING जोग गला से कन्सोनाटा डबल हो गला PUT पुट रे कौन अच्छी ना टी कन्सोनाट पूर्व गोटे भावेल अच्छी भावेल ING से जोग है से कन्सोनाट रे दुई थर आसीगला पुटिंग गेट रु है गेटिंग कन्सोनाटा कौन होगा डबल हो गला कारण ता पूर्व गोटे भावेल थिला बेट रु बेटिंग है कौन ना टी पूर्व गोटे कन्सोनाट थिला सॉरी बेट BET बेट टी पूर्व गोटे भावेल अच्छी भावेल थी ING जोग कले कौन है से कन्सोनाटा डबल हो गला चैट रु चैटिंग है तुम ING फॉर्मेट बन पार किसी असुविधा नहीं जेकोसी ये थे कौन हम ING बसो ईटा उठी जाए ING बसे यदि कन्सोनाट पूर्व गोटे भावेल थाए भावेल कन्सोनाट पूर्व गोटे जदि गोटे वर्ड रे शेष गोटे कन्सोनाट थी पूर्व गोटे एक भावेल थी से वर्ड टी को जब आम ING फॉर्मेट रे परिणत करवा कौन हम ना जो कन्सोनाट टी डबल हो कौन हो कन्सोनाटा दुई थर आसो क्लियर है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आम कौ जगार प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़िया हम तो ट्रांसलेशन माध्यम तो आम कर आम सिचुएसन नहीं कमी कर कौन देखिए फॉर्मेट आगे स्ट्रक्चर कौन पढ़ते सब्जेक्ट इज आम आर V4 प्लस अदर वर्ड यहाँ केतले कर रूल वन कौन होना केतले आम कहूबा समय गोटे कौन कामटी हो कौन कहूबा समय कार्यटी हो तेरे से कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करवा कौन जी पढ़ुची माने कहला समय यही कामटा हो पढ़ुची माने कौन मु कामटा करुवा समय ही कहली आई एम रीडिंग हो गला सब्जेक्ट इज आम बसला आई पाखे आम बसला भर्व ING बसला रीडिंग तार मुझे लिखुची माने कही समय से कामटा है जो समय कहे से समय से आट द टाइम रे होची से कामटी से लिखुची ही इज राइटिंग
तापर आमे माने फुटबॉल खेलुछु आमे माने फुटबॉल खेलुछु कोन हबो वी आमे माने फुटबॉल खेलुछु माने हम कहउथवा समय रे ही से कामटा होउची वी आर प्लेइंग फुटबॉल से मान नाचुछंती कोन होउछंती से माने नाचुछंती कोन से कहउथवा समय रे से कामटा होउची से सब्जेक्ट दे पहिला तापर आर बसिला तापर डांसिंग पुरुला थिबारु कोन होउची आर बसची एठी पुरुला थिबारु आर बस କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେ କାମଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ ହେଲା କହୁଥିବା ସମୟରେ ନହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହେଉଥିବ ସେ କାମଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ମନେକର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ କୋର୍ସ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସଟା ପଢ଼ୁଛି ଆଜିକାଲି ସେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କାମଟା ହେଲା କି କାମଟା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ କାମଟା ହି ଇଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଇଂଲିଶ ଦିସ୍ ଡେ ଆଜିକାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ସେ କେମିତି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ପଢ଼ୁଛି କି କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଏମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେ କ'ଣ ସିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି କି କହୁଥିବା ସମୟରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖୁଛି କାରଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ତେବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉନି କ'ଣ ହେଉନି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉନି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିଏ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଉ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ ସେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହି ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହାଉ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଦେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଶୋକ ଆଜି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେବ ଅଶୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି ମାନେ ଅଶୋକ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହୁଛି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜୟପୁର ଯାଉଛି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜୟପୁର ଯାଉଛି ସେଠି କହିବି କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଜୟପୁର ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜୟପୁର ଯାଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଜୟପୁର ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଟୁମୋରୋ ଫିକ୍ସଡ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବେ ଦ ପିଏମ୍ ଇଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁମୋରୋ ହଁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍ ଟୁମୋରୋ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କଥାଟା କୁହାହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ କାମଟା ହେଇନଥିବ ଫ୍ୟୁଚରଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଫିକ୍ସଡ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଫିକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିବ ଲାଇକ୍ ଉଠୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍କୁ ଶୋ ଅପ୍ କରୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍କୁ ଶୋ ଅପ୍ କରୁଥିବ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ମୁଁ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଲା ବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ କ'ଣ ସଂସାର ଯାଇକି କିଣି ଦେଉଛି କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ କାର୍ଟା କିଣିବି ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଟା କିଣିବି କହିଦେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ସଂସାର କିଣୁଛି କି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏକ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବାଇ ଏ କାର୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସି ମାଇ ମଦର
ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର ହେଲ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫର୍ ଏଭର୍ ସହ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ହାବିଟ୍କୁ ସୋ ଅପ୍ କରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୋ ଅପ୍ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହାବିଟ୍ଟା କ'ଣ କରୁଥିବ ଇରିଟେସନ୍ ସୋ କରୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ଇରିଟେସନ୍ କରୁଥିବ। ଯଦି ଅଲୱେଜ୍ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ କଥାଟା କହୁଥିବ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି କହୁନଥିବ ଇରିଟେସନ୍ ସୋ ଅପ୍ କରୁନଥିବ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ଯଦି ଇରିଟେସନ୍ ସୋ ଅପ୍ କରିବ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଯିବ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କ'ଣ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ହେଲା ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଇରିଟେସନ୍ ଗୋଟେ ସୋ ଅପ୍ କରୁଛି ଏଠି ସେ ସବୁବେଳେ ନଖ କାମୁଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନଖଟାକୁ ସଦାବେଳେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଇରିଟେସନ୍ ସୋ ଅପ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବାଇଟିଂ ହିଜ୍ ନେଲ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଦାବେଳେ ତା ନଖକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଏ ସବୁବେଳେ ଚିଲଉଛି ବା ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ଚିଚିଡ଼ାପଣ ଆସୁଛି ବା ଇରିଟେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଦେ ଆର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଉଟିଂ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଉଟିଂ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହେଁ ସଦାବେଳେ ସେ ହିଁ ଚିଲଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚିଲାଉଛି ଦେ ଆର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଉଟିଂ କ୍ଲିୟର ହେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ବା ଆମ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଆସିବ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ବିଫୋର୍ ଆସିବ ତାପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଜ୍ ତାପରେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବା ଆମ୍ ନଟ୍ ବା ଆର୍ ନଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଥିବ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଇଂ ଟୁ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଇଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଇଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ V1 ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଏଠି କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ V4 ଥିବ ତାପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଥିବ ତାପରେ ନାଉନ୍ ଥିବ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ତାପରେ V1 ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ତାର ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦେଇଛି ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ବିଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଖାଉଛି କ'ଣ ଆଇ ଆମ୍ ଇଟିଂ ନା ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ବସେ ତାପରେ ବିଫୋର୍ ଆଇଲା ଇଟିଂ ସେ ନାଚୁଛି ହି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସେ ନାଚୁଛି ହି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି କ'ଣ ହେବ ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ବିଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଟେନ୍ସ ସବୁ ହେଇଯିବ। ନେଗେଟିଭ୍ କେତେବେଳେ କରିବା ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଈଟି ଘାସ ଚରୁ ନାହିଁ ବା ଘାସ ଖାଉ ନାହିଁ ହେଲା ଗାଈଟି ଘାସ ଚରୁ ନାହିଁ ବା ଘାସ ଖାଉ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେବ ତ କାଉ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରେଜିଂ ଗ୍ରାସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଗାଈଟି ଘାସ ଚରୁ ନାହିଁ ବା ଘାସ ଖାଉ ନାହିଁ ତ କାଉ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରେଜିଂ ଗ୍ରାସ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ରାମ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ହେବା କଥା ରାମ ପଢ଼ୁନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ରାମ ଆସିଗଲା ରାମ ନା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସିଯିବ ରାମ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବାରୁ ଇଜ୍ ବସିଲା ରାମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ୁନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଟିଂ କ'ଣ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଟିଂ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଦେୟାର ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉନାହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ର ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ର ଅଛି ୟେସ୍ ଓର୍ ନୋ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ୟେସ୍ କି ନୋ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ୟେସ୍ ନୋ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲେ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ରାମ ପଢ଼ୁଛି କି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ଏଟା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ରାମ ପଢ଼ୁଛି କି ଇଜ୍ ରାମ ରିଡ଼ିଂ ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛି କି ଇଜ୍ ହି ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ଆମ ଆର୍ ନଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ କି ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଇ ରିଡ଼ିଂ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିହେବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଜ୍ ଆମ୍
आर प्लस सॉरी इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तापर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड एमती लिखले भी आपंकर चलो किसी असुविधा इज आर नॉट इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड किसी भी भूल ना ये भी ठीक एटा भी ठीक है मु पढ़ुना कि आम नॉट आई रीडिंग सी पढ़ुना कि इज नॉट ही रीडिंग से माने खाऊ ना कि से माने खाऊ ना कि आर नॉट दे इटिंग एटा ठीक हम तुम्हें भी कह आर 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 दे नॉट इटिंग आर दे नॉट इटिंग एमती लिखले भी किसी भूल हम ना आर दे नॉट इटिंग एमती भी लिखले भी चलो किसी असुविधा नहीं तापर आसीगला इंटरोगेटिव विथ डबल एच फैमिली कौन आसला इंटरोगेटिव विथ डबल एच फैमिली डबल एच फैमिली आसले कौन हम आगे डबल एच वार्ड आसो तब इज आर आसो सब्जेक्ट V4 तर अदर वर्ड सी कौन खाऊँ व्हाट इज ही इटिंग कौन व्हाट इज ही इटिंग क्लियर हो गला से मैंने केउठाकू जाउछंती कौन अच्छी से मैंने कौन से बाहर से जाऊा समय तुम देख लो से मैंने कौट जाउछंती व्हेयर आर दे गोइंग व्हेयर आर दे गोइंग सब्जेक्ट डबल एच वर्ड पर इज आर ऑक्सिलरी वर्ब आसो सब्जेक्ट आसो तापर जंग V4 आसो ए स्ट्रक्चर भल भाव मन रखिबो कहीं तुम्हें नाचुछ व्हाई आर यू डांसिंग व्हाई आर यू डांसिंग तुम्हें कहीं नाचुछ ये कौन हो डबल एच वर्ड आसला तापर आर आसला तापर सब्जेक्ट आसला तापर डांसिंग आसला बुझल तापर इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ डबल एच वर्ड कौन हो तार कौन पड़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड विथ डबल एच फैमिली कौन इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल एच आसो कौन देखिए तुम्हें कहीं नाचु ना व्हाई आर नॉट यू डांसिंग कौन व्हाई आर यू नॉट यू डांसिंग व्हाई आर नॉट यू प्लेइंग तुम्हें कहीं खेलू ना व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग एटा को आम भी आउ गोटे स्टाइल लिखिपर व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग एमती लिखले ठीक हम व्हाई आर नॉट यू प्लेइंग लिखले ठीक व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग लिखले भी ठीक व्हाई आर नॉट यू प्लेइंग लिखले ठीक व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग लिखले भी ठीक क्लियर हो गल तापर आसगला स्पेशल रूल कौन इज आर गोइंग टू तापर V1 तापर अदर वर्ड बुझिपाल ये सीता नाचवाक जाऊँगी सीता इज गोइंग टू डांस माने से नाचवाक जाऊँगी माने फ्यूचर फ्यूचर आसनटा से कहूँ फ्यूचर फिक्स कम पूरा से नाचब राजू खाइबा जाऊँगी कौन राजू खाइ राजू इज गोइंग टू इट तापर मु पढ़ा जाऊँगी कौन हम आई एम गोइंग टू रीड बुझीगल तापर आउ कौन हो स्पेशल सब्जेक्ट इज आर प्लस V4 आर्टिकल आर्टिकल गोटे थी तापर नाउन थी एन माने नाउन राम गोटे बही पढ़ुचे राम कौन कर गोटे बही पढ़ुची राम इज रीडिंग ए बुक रवि गोटे आंब खाऊ केते आंब खाऊे ना राम गोटे आंब खाऊ राम सॉरी रवि कौन कह रवि गोटे आंब खाऊ रवि इज इटिंग ए मैंगो क्लियर हो गल तापर अच्छे सब्जेक्ट इज आर एबाउट टू V1 अदर वर्ड है सीता खाइबा जाऊँगी सीता इज एबाउट टू इट आउ सी पढ़ा जाऊँगी ही इज एबाउट टू रीड आमर टे गोटे कन्फ्यूज थो गोइंग टू एबाउट टू भितर तफात कौन रोचे कौन डिफरेंस बिटवीन एबाउट टू एंड गोइंग टू गोटे अच्छी एबाउट टू यहाँ कौन इंटेंशन को तुमको बुझे इंटेंशन इंटेंशन तो डिजायर बा विलिंगनेस जो जिन रोचे गोइंग टू एबाउट टू मैंने गोटे कम करने पूरा रेडी हो मैंने मुझे पढ़ा जाऊँ अलरेडी बही बही आनी पाखे थोड़ी बसी खाली बही खेली पढ़ा जाऊँगी ये कौन पढ़ा उपर पाखापाखि पढ़ा से इमिडिएट एक्शन जो हम जो मैंने फ्यूचर इमिडिएट एक्शन होते एबाउट टू बसैब कौन फ्यूचर इमिडिएट एक्शन थे एबाउट टू किंतु ये इमिडिएट एक्शन नथिबो टिके लेट रहो फ्यूचर थिबो सेठी कौन गोइंग टू क्लियर हो गला।